Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Everyone, a very good morning. So we'll start the class with Ummul Kitab Al-Fatihah. Today we will continue our lessons on the energy. The big topic will be energy, which is chapter 5, I think. Yes, chapter 5 in your textbook. Okay, ada yang telah beli textbook ke? Nak tahu? Ada tak yang dah beli textbook? Itu saya ada bagi tahu kan, Belum. ada yang mengenai tu ada yang dah beli textbook. Thank you. Siapa yang belum beli, siapa yang nak beli, bercadang nak beli, boleh beli ya. Tiada paksaan ataupun wajib beli pun tak eh. Maknanya kalau perlu beli, kalau tak perlu, rasa tak perlu, kamu hanya bergantung kepada nota saja, then it's okay. Alright, so right now we are on week 5. Okay. So kita sedang minggu kelima sekarang ni. So this topic, we will cover this topic which is energy. Alright. So okay. So sekejap saya akan present. Okay. Okay. So ini topik dia is untuk this week kita will learn about energy. Alright. So kita akan tengok few things. Contoh. Nampak Nampak. Nampak. Sekejap, saya tengah cari.
Okey, semua boleh dengar suara saya Boleh Boleh, sir. Okay, alright. So kita teruskan. So this is the topics of energy. So this is chapter 5. So in this chapter, it will consist of work. Okay, we will learn about work. Okay, although it is related to energy, tenaga, and it is also related to work. Okay, I think you already learned this thing during your school days, but never. But this is the main. I think it took about maybe two weeks to complete every subchapter from these topics. Okay, so in this topic we will learn about work, kinetic energy, and the work energy theorem. So how can we relate the work to the energies, and the gravitational potential energy, the spring potential energy, conservation of energy, power, and last one will be work done by the varying force. So we should complete all within this week. Okay, so this is the work done. Okay, if you do have a questions, then please stop me. Okay, and in any way, this is the work done by a constant force. Okay, so the definitions of work when the force is parallel to the displacement. Alright, so dulu masa kat sekolah, uh, work ataupun kerja bersamaan dengan apa? Daya kali dengan daya kali Sesaran. dengan sesaran kan. So di sini kita gunakan work is equivalent to force displacement. Okay, FD. Right? F dot D. Itu masuk kalau saya tengok dekat situ. Okay. F force dot D. So work done, okay, will use a vector dot product. Okay, a vector dot product. Still remember about vector dot product? Maksud dia macam ni. Force is a vector, displacement is also a vector, kan? Vector kali dengan vector, tetapi secara dot product. Dot ni maksudnya kita multiply lah, tapi multiply macam mana. And if you can remember, if you encounter, if you have vector dot product, so you will have a scalar quantity. Maksudnya you will have, the final answer should be in scalar. So maksudnya jawapan akhir dia mestilah skalar. Mesti kuantiti skala, bukan kuantiti vektor. Alright, so maksudnya jawapan akhir dia ialah jawapan tanpa ada apa? Tanpa ada directions. So that's why the SI unit for work is Newton meter, or you can simplify it as joule. Okay, so work is joule. Okay, so if you look at this man who are try to pushing the box, okay, from your left side to the right side, okay, at a certain displacement, okay, at a certain displacement. So we can say that this man already did the work. Okay, berapa dia punya value? F kali dengan D. F berapa dia punya force kali dengan dia punya displacement. Okay, right, so work is a scalar quantity. Okay, so the unit will be joule. Okay, so we can always relate work with the force. Kenapa? Sebab memang betul lah, work is equivalent to force times displacement. Okay, but force boleh disamakan dengan dalam chapter sebelum ni kita belajar, force is equivalent to MA. Okay, force is equivalent to MA. So bila force equivalent to MA, boleh bersamaan dengan FD. Okay, maksudnya F equals to MA. Tempat F dia tadi boleh equivalent to MA. So that's why we can say work is equivalent to force times displacement. F itu ialah MA. So dalam chapter work done, walaupun saya kata dia scalar quantity, but the force itself, okay, we can actually get the acceleration. Bila dah boleh cari acceleration, mesti ada kaitan dengan velocity. Remember, contoh dalam soalan ni,
An intern push 72 kilogram patient on a 50 kilogram gurney, producing an acceleration of 0.6 meter per second square. How much work does the intern do by pushing the patient and gurney through a distance of 2.5 meters? Okay, so dia tak bagi kita force tetapi dia bagi mass. Nampak kat sini ada 72 kg mass, ada 15 kg mass. So you need to add because it contribute the force. The force is equivalent to the total mass times acceleration. So the mass of the gurney and also the mass of the patient, you add up, becomes 72 plus 15, about 87 kilogram times with 0.6. So you get 52 newtons. Okay, so kira sama-sama dengan saya. Okay, keluarkan kalkulator kamu. Okay, now you try to do on your own. Okay, now when you have force and you time with the displacement at about 2.5 meters, okay, can you get 130 joules? Can you get it? So kalau betul, maksud dia betul lah pengiraan kamu. Right? So on the B part, how far must the intern push the gurney to do 140 joules of work? Okay, so berapa? So she must push the gurney at about 2.7 meters. Okay, so dia kena tolak 2.7 meter untuk dapatkan 140 joule. Okay, so itu kaitan dia. Alright. So if the force is at an angle to the displacement, okay. So ini cerita lain. Alright. Biasa tengok dekat keadaan ni, kat mana biasanya kita jumpa dalam keadaan macam ni? Kat mana yang selalu? Orang tarik bag Airport. Airport saja. Okay. Dekat stesen kereta api pun ada. Dekat sekolah sekarang pun ada. Kan? Sekolah rendah lah yang bawa bag tarik tu kan. Pun ada. Kenapa dia tarik bag? Kenapa kita tak tolak bag? Okay. So the force, ingat dekat sekolah kita biasanya gunakan W equals to F kali dengan S. Okay. So di sini kita tukar F kali dengan D. Remember this thing. Okay, tolong ingat that force, okay, force W is equivalent to AF dot D. Kita guna dot lah, tapi kalau kamu nak buat kali pun tak ada masalah sebab kita memang dah faham. Because right now you have learned about dot product and cross product. So you know the difference between cross product and dot product. So cross biasanya akan dapat vector. Dot product akan dapat scalar. So kita akan gunakan dot product. And of course, kalau masih ingat dot product dulu, ni dot F dot D. So dia akan dapat F W equals to F D cos theta. Okay. Macam mana dapat F D cos theta? Okay. Sebenarnya F D cos theta tu ialah apa? So what is work? Okay. Force yang macam mana yang dikira sekarang ni? Adakah displacement, adakah force? Okay, sebenarnya untuk case work, okay, untuk case work, in order for us to understand force yang mana yang kita calculate, okay, cuba tengok force ini. Laki ni tarik bag dia pada satu force yang ada satu angle. Okay, ada satu angle. Apa akan jadi kalau force yang ada angle? So definitely dia akan ada apa kita panggil ni sebagai komponen. So akan ada dua komponen yang akan datang bila ada satu vektor yang mempunyai angle. So komponen yang pertama ialah komponen X. Apa itu komponen X? Komponen X ialah F cos theta. Dan komponen yang seterusnya ialah komponen Y atas ni, which is F sin theta. Okay, macam mana dapat F cos theta, macam mana dapat F sin theta, that's something yang kita dah always discuss daripada zaman vektor lagi. Kan? Lepas tu bawa kepada tajuk motion, now kita discuss dalam tajuk force. So sepatutnya awak dah tahu macam mana dapat F cos, macam mana dapat F sin. Right?
So now kita nak consider yang mana satu. Okay, tengok benda ni ya. Kalau kita tengok displacement dia ialah, orang ni dia berjalan, displacement dia ialah ke arah kanan, to the right. Okay, the displacement is to the right. And tengok siapa yang same direction dengan displacement. Agak-agak F sin ataupun F cos. Jawapan dia? Siapa yang same direction? Cos. The same direction dengan displacement sekarang jatuh kepada F cos theta. So that's why kita patutnya tulis W is equivalent to D kali dengan F cos theta. Jadi untuk untuk fahamkan what is work. Work is actually a component of force that parallel to the displacement. Faham Component of force that parallel to the displacement. Kenapa tak boleh component of force yang ni? Boleh ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Okey, kalau kita ambil F sin theta kali dengan D, apa yang berlaku? Kalau sin theta, F sin theta membawa masuk sin 90. Sin kosong. Okey. Okey, sin kosong. Sebab theta dia dekat sini kosong kan? Okey, sin kosong. Jangan tengok dia arah dia ke sini Maksud dia daripada direction Y dengan direction displacement ni tidak ada value. Okey, tidak ada value sebab dia nak component of force yang parallel to the displacement. Okay, we should consider the component of force that parallel to the displacement because when the zero here, bila theta ni kita masukkan zero, theta ni kena selalu zero lah kan. So theta zero, kalau dekat sini theta zero, force dia akan jadi kosong. Kalau dekat sini, kalau kita masuk zero, theta dia akan jadi cos 0 is equivalent to 1. So that's why kita dapat value. Tapi kalau dia tarik dengan angle, maksudnya kita kena consider lah dekat sini. Kena letaklah value angle tu berapa. Okay, so we need to do F cos theta. Katalah theta tu 30. So F tu katalah 10. So 10 cos 30 baru you kali dengan displacement. Boleh faham? Boleh faham tak? Can you understand or not? Boleh. Yes. Okay, kalau rasa ni tak boleh bagi tahu Okay, yang ni saya skip sekejap. Saya cepatkan sekejap. Saya nak tunjuk benda ni. Right? So the work done may be positive, zero or negative depending on the angle between the force and the displacement. Ingat the force and the displacement. Right? So macam saya cakap tadi lah, okay, kenapa kita calculate benda-benda yang melibatkan sebab work is equivalent to component of force that parallel to the displacement. Parallel bukan perpendicular. Perpendicular 90 darjah, parallel is 0 darjah. Maksud dia sama direction lah, same direction. Right? So W is positive if F has a component in the directions of motions. Macam case tadi lah. And W is 0 if no component in the directions of motion. Tadi kalau cerita dia, inilah dia. Paksi Y. Okay, paksi Y dia duduk pada tak ada. Maksudnya direction dia pada paksi Y. Definitely totally different. W is negative if F has a component opposite the directions of motion. Okay, so senang cerita, anything that follows, let's say your displacement in positive X. Okay, let's say this is X axis. And your displacement is here, and your force is here. So this one you will get a positive work done. And if the force, ni force then the force, okay, the force parallel dengan X. And kalaulah pada satu yang sama berlaku force pada arah negative F, what will happen? Okay, so you will get negative W. W
dia kena consider positif negatif. Sebab dia scalar quantity. So maksud dia akan membawa maksud something else. Right? Okay. So if there is more than one force acting an object, we can find the work done by each force and also the work done by the net force. Okay. Tengok dalam case inclination ni. Right? So dalam case inclination ni kita dah tengok ada mg straight ke bawah, ada ni apa? Fr ni air friction and n ialah apa? Normal. Okay? Ada normal force. Okay, ada normal force kat situ. So macam mana kita nak consider dia sekarang? Okay, and kalau kita tengok, kenapa ada total W ni, W1 plus W2 plus W3? Apa kaitan dia dengan W yang biasa? Apa kaitan dia dengan force? And apa kaitan dia dengan inclination plane? So kita akan tengok dalam kes ini. Right? A car of mass M goes down a hill incline at an angle phi. Ni phi ni phi. Kita tak panggil theta lah, kita panggil phi. Below the horizontal. Theta, kalau theta biasanya tapi sama je. Dia hanya gunakan simbol. Ini simbol theta, ini simbol phi. Dalam fizik dia banyak guna Greek. Alright. The car is acted on by three forces. Okay. The normal force, dia dah bagi tahu normal force. Okay, exerted by the road. A force due to air resistance and force of gravity. Okay, find the total work done on the car as it travels a distance d along the road. Along the road ni dalam keadaan incline. Kena faham ya, dalam keadaan incline. Bila dalam keadaan incline maksudnya this is your displacement. Okay, your displacement should be going this way. Inilah displacement kamu. So bila okay, satu benda dekat sini, first kita kena faham dalam situasi ni ada beberapa force yang kita terpaksa tengok dulu keadaan dia. Kita kan dah belajar dalam chapter yang minggu lepas kan, macam mana nak derive, macam mana nak resolvekan dia punya komponen. This is the free body diagram. Untung dia bagi free body diagram. Kalau tak bagi free body diagram, maybe kita dah lost. Macam mana nak kira So exactly this is mg, this is weight weight ke bawah. So phi ada dekat sini. So macam mana kita nak write down? So this is mg cos phi. And on this way kayaknya ni ni. Kita tahu ni ada mg cos phi. Dekat sini ada mg sin phi. Itu yang lebih tepat dia. Okay. Fr and memang duduk di atas axis. Ingat, remember, in the inclination, dalam keadaan incline, dia punya cartesian coordinate tu dah jadi macam ni. Okay. X dan juga Y. Y ke atas. Dia dah jadi sengit macam tu. Okay. So dalam keadaan ini, nampak mg ni dia duduk straight ke bawah. Dia akan straight ke bawah dalam apa-apa juga keadaan. So that's why tak sesuai bila kita nak calculate dia. Sangat tak sesuai. So macam mana kita nak buat? So we need to resolve mg kepada mg cos phi and also mg sin phi. Kena ada dua-dua sekali. Okay, kena ada dua-dua sekali. Sebab apa? Sebab dekat sini kita nak consider yang mana satu force yang betul. Alright. So soalan yang pertama, find the total work done on the car as it travels a distance d along the road. Okay. Find the total work done. Ingat, the total work done. Bila dimension the total work done, definitely kita mesti faham work dia mesti datang daripada force. Of course kan, displacement hanya ada satu. Force boleh jadi ada pelbagai jenis force. So dekat force tu lah kita kena calculate satu persatu. So sebab tu lah kalau tengok solution dia buat satu persatu. Contoh dia mula-mula dia cari work done untuk yang ini dulu. Untuk normal force. Apa yang berlaku? ND cos phi. Okay. Sebab apa ni? Dia follow F D cos phi. Dia follow yang FD cos phi. So siapa ada? N ada
Okay, D cos 90. Cos 90 ingat berapa value dia? Kosong. So, Wn definitely kosong. Air friction pula. Okay, air friction ada F air D cos 180. Kenapa cos 180? Kenapa theta ada 180? Siapa tahu? Sebab air resistance dia kat belakang. Dia Kat belakang? dia macam Arah bertentangan. yes. Yeah. Arah bertentangan dengan apa? Displacement. Yes. Okay, itu lebih tepat. Maksud dia F air ataupun air friction is against the displacement. Against the displacement. Displacement ke bawah, dia ke atas. So, dia jadi cos 180. Itu yang mudah dia lah kan. So, dekat sini kita dapat negatif F air D. Jadi soalan ni soalan yang tidak melibatkan nombor. Okay, sebab tu dia ganti-ganti je. Cuma je nak tahu untuk work on air kita akan dapat negatif F air kali dengan D. Kerana apa? Sebab dia against the displacement. Okay. Now kita tengok kepada WMG. Maksud dia mg cos phi ni. Okay. Mg cos phi kita akan gunakan mgd cos ni, maksud dia kalau tengok dalam ni mgd cos 90 tolak phi. Okay. Maksud cos 90 tolak phi ni ialah ini. Ni. This is 90 minus phi. Maksudnya senang cerita kalau kita tulis ikut cara kita ialah dekat sini mesti mg d sin phi. Tapi sebab dia nak pakai cos, so sebab dia tu dia buat 90 tolak phi. Ni dibuktikan oleh sini. Okay, so total work dah habis lah kan? Sebab kita dah kira normal dah kira, FR dah kira, MG dah kira, so kita dapat negatif FRD plus MGD sin phi. So this is the final answer. Itu adalah cara kita dapatkan total work done. Okay. Tapi ada cara yang lebih mudah sebenarnya. Ada cara yang lebih mudah. Macam mana? Okay, consider the car described in the previous example tadi. Calculate the total work done on the car using W total equals to F total D cos phi. Okay, F total D cos phi. Alright. So, macam saya cakap tadi ialah case tadi, kereta ada lebih kurang kat sini ya. Ni saya lukis lebih kurang je. Ni kereta tadi, turun bukit. So, there will be the displacement in this direction. Displacement dalam direction situ. Jadi, sekarang ni, bila kita tak nak pening, okay, apakah force yang kita perlu consider bila kita calculate work? So, first, kita kena consider work. Work will be considered to the force yang duduk dalam direction yang same direction dengan displacement. Okay, maksud dia sekarang, tengok N. This is work N. Okay, normal force punya work. Dia duduk, adakah dia duduk pada dia arah displacement ke tak? Normal force. Saya tanya. Dia duduk dalam displacement ke tak? Okay, displacement ke arah bawah. Normal force duduk ke arah atas. So, sebab tu kita tak consider terus yang ni. Sebab kita tahu memang dia akan dapat kosong. Sama juga dengan yang bawah ni. Memang akan dapat kosong. So, kita hanya perlu consider mgd sin phi dengan FR. So, sebab itulah siapa duduk depan? So, kita ambil mg sin phi minus FR. Okay, sebagai apa? Summation of F. Okay, excuse for my handwriting ya, sebab saya pakai mouse. Kalau saya pakai iPad senang. Okay, sebab saya nak tunjukkan terus kepada. Okay, itu je. So, kita akan dapat mg sin phi minus FR. So, ini adalah F. So, kalau nak calculate dia punya W, macam mana? W equals to total of F kali dengan D. So, sebab tu nanti jawapan dia yang atas ni
This one terus kali dengan D. So itulah yang didapat dekat ujung. Mana lagi senang? Terpulang. Okay. Tapi ingat, we always consider displacement direction. Directions of the displacement. So that's why, kalau contoh dia dalam kes kereta ni, contoh kereta ni, saya ubah soalan dia, instead of dia turun ke bawah, tapi ni, tiba-tiba ada satu force yang angkat dia ke atas. Angkat dia ke atas. Bukan ke depan. Dia betul-betul daripada arah tu dia angkat ke atas. So, yang mana yang kita perlu consider sekarang? Kalau dia naik ke atas. Normal. Dia akan consider normal dengan yang ni lah. mg cos phi dengan normal lah. Sebab dia duduk pada arah atas. So, sebenarnya the total force will be considered to the component of force that parallel to the displacement. Remember, walaupun saya kata parallel to the displacement, air friction ni juga pada arah displacement. Cuma arah displacement dia ialah terbalik. Dia against. Okay, jangan terlalu ikut. Oh, mesti ikut arah displacement. Kalau dia turun, turun lah. So, yang turun je kita consider. Tak. Air friction pun akan dikira sekali sebab dia duduk pada arah same direction. Dia bukan same direction, dia against, tapi dia duduk dalam same axis. Okay. Okay, so let's look at this much more easier examples. An Eskimo returning from a successful fishing trip pulls a sled loaded with salmon. Okay, the total mass of the sled and salmon is 50 kilograms. So this one should be 50 kilogram. Okay, the mass, to be exact, the mass. And the Eskimo exert a force of 120 Newton. Okay, 120 Newton on the sled by pulling on the rope. So, cerita dia orang Eskimo ni tarik lebih kurang 120 Newton at a certain angle. In this case, dia tak bagi tahu lagi Okay, cuma dalam soalan next tu ada baru dia bagi tahu So, kena follow tau, kena follow. Tak boleh kata awal-awal kita dah tahu sebab kita baca soalan B. Nampak soalan B ada mention pasal 30. Maknanya soalan A tak tahu yang theta tu 30. Jangan tiba-tiba kamu, ni kat bawah ni ada tak? Soalan tak sama macam tu. Okay, sebab kalau apa-apa information, kalau dia letak dalam soalan yang asal, dia letak dalam soalan yang besar, itu untuk semua guna. Tapi kalau dia duduk pada soalan A, dia duduk pada soalan C saja guna. Macam tu Dia tidak akan pakai untuk soalan A dan soalan B. Jangan confuse. Okay, so dalam kes ini, apa lagi dia beritahu? How much work does he do on the sled if the rope is horizontal to the ground? Okay, first horizontal. Maksud dia first bukan macam ni. First straight ke bawah. Berapa? 120 Newton. So, mana arah displacement dia? Ke sana lah. So, this is the displacement. Okay, therefore, kita gerak, kita tengok 5 meters. So, terus sekali 120 times 5 dapat 600 joule. Okay, jangan lupa unit dia joule. Tak payah ingat Newton meter lah. Gunakan joule straight away. Work just joule. Work je joule. Right? So, on part B, how much work does he do on the sled if theta is 30 degree? Part B baru ada theta. So, jangan confuse Part A tak ada theta lagi. Theta 0 pun. In fact, dia bagi dalam soalan kan. Dia mention theta 0. So, theta arah force sekarang is parallel to the displacement. Maksud dia 0 degree lah. So, bila 0 degree, cos kosong. So, 120 kali 5 lah. Okay, untuk part B, dia berbeza sebab kita kena pakai angle. Dan kita tahu kalau ada angle kat sini, theta. So, dekat sini akan jadi F cos theta. Kat sini lagi satu, dia akan jadi F sin theta. Kita tulis dia macam tu. Baru kita faham. Okay, the result, macam mana vektor tu dia di-resolvekan pada F cos dengan F sin. Alright? So, that will be F cos theta times D.
And of course, in this case, 120 cos 30 times 5, so you will get 520 joule. Okay, and on part C, at the coordinate positions of 12.4 meters, okay, the Eskimo lets up on the applied force. Okay, apa yang berlaku tu? A friction force of 45 Newton between the ice and the sled brings the sled to rest at a coordinate position of 18.2. Okay, so the 18.2 right now apa yang berlaku? Alright, so pada koordinat 12.4, Eskimo tu dilepaskan, okay, dilepaskan applied force tu, dan akhirnya sled dengan Salmon ni akan bergerak sampailah pada 18.2. Ada berlaku dua perubahan dekat situ. Yang pertama, daripada 12.4 kepada 18.2. So kita boleh bayangkan dekat situ berapa jarak dia, berapa displacement dia. Okay. And bila dia let go, so the friction will take place. So sebab tu dia tanya how much work does the friction do on the sled. Maksudnya bila dia lepas, benda tu bergerak sendiri dengan friction, maknanya friction daripada ice sampailah dia berhenti pada position 18.2. So right now the calculation should be F dot X. Okay, F ialah apa ni? Friction. So berapa friction? Okay, friction will be, itu yang kita nak calculate. Force dia ialah negative 45 Newton. Kenapa dia guna negative 45? Siapa tahu? Kenapa dia guna negative 45? Why? Friction ke belakang. Yes, sebab friction tidak ikut arah displacement. Displacement is to your right, friction is always against the direction. So negatif 45 kali dengan 18.2 tolak 12.4 bersama dengan 5.8 so dapatlah negative 261 Newton. Okay, remember dalam kes ni bukan Newton ya. Ni sepatutnya apa ni? How much work sepatutnya apa? Negatif 261 Joule. Betul. Ada soalan tak? Tak ada. Okay, good. Teruskan lagi. Ada beberapa soalan lagi ni. Ni maybe kamu boleh try sendiri kot. Kalau ni kita teruskan ke depan. Alright. So we will learn the 5.2 kinetic energy and the work energy theorem. So what does it mean by kinetic energy and the work energy theorem? So cerita dia pasal this Isaac Newton lah. Okay, dia jatuh, dia nampak apple tu jatuh. Dia datang idea pasal gravity. Okay, and of course dia pun dapat juga tahu yang berlakunya perubahan dari segi velocity and work. Okay, so daripada situlah dia dapat idea untuk keluarkan this theorem, right? So that is how you determine, okay, the manipulations of equations of motions. So from the work, total work is equivalent to half mv square. What is half mv square? Half mv square ni ialah kinetic energy. Okay, half mv final square minus half mv initial square. So you will get a delta KE. Itulah yang dinamakan work energy theorem. Okay, work energy theorem. Kenapa delta KE? Sebab dia ambil final tolak initial. So dapatlah delta. Change in KE. And kenapa KE? KE itu sebab ini. And case kinetic energy. Macam mana dapat dia? Daripada tadilah Isaac Newton. Dia tengok buah tu jatuh, ada gravity. So dia boleh bayangkan yang berlaku change in energy. Okay, berlaku change in kinetic energy. Sebab kinetic energy depends kepada V. Kan? Sebab kinetic energy ada half mv square. Potential? Potential dia bergantung kepada height, ketinggian. Right? So itu beza di antara kinetic energy and potential energy. So ada dua cara lah nak dapatkan work macam saya cakap tadi, work equivalent to FD
Work also equivalent to FD cos theta, and work is equivalent to sama juga macam sama sekolah awak dulu, F dot D saja kan. And then last kali W equals to delta KE. Okay. So a 4.1 kilogram box of books is lifted vertically from rest a distance of 1.6 meters with a constant upward applied force of 52.7. Find A, the work done by the applied force of, and B, the work done by gravity, and C, the final speed of the box. Nampak? Bila ada kaitan dengan speed, ini antara hint dia. Bila ada gunakan perkataan speed, okay, final speed. Maksud dia kita boleh bayangkan. Kita belajar tajuk work. Macam mana nak kaitkan dia dengan speed? Apa kaitan dia dengan X? Apa kaitan dia dengan V? Apa kaitan dia dengan A? Kan macam ni kita tahu antara A tadi ialah bila kita W equals to F. Okay, F dot T. So dekat F tu equivalent to MA. Right, so D, MA kali dengan D adalah kaitan dia kat situ. Tapi bila awak dengar perkataan speed ataupun velocity, ini menunjukkan yang apa? Kita terpaksa gunakan dengan selain daripada cara FD tadi, kita boleh gunakan work energy theorem. What is work energy theorem? Half mv squared final minus half mv squared initials. So this is how they did the equations. Okay, you can try on your own. Macam mana? Ingat macam mana dikira ni? Yang atas dikira macam biasa, nak dapatkan work app apa semua ni. Yang bawah tu tiba-tiba dia gunakan work kinetic energy theorem. Okay. Ni pun ada lagi satu contoh macam mana menggunakan work kinetic energy theorem. Okay, sebab apa dia kita tahu macam mana nak guna work energy theorem? Sebab ada benda ni dalam soalan. Initial speed of 0.5 meter per second and slides horizontally without friction. Okay, so kalau kita tengok keadaan orang ni buat dia tarik pada 29 degree, so kita boleh bayangkan this is 29 ada 110 11 Newton. So kita boleh pecahkan dia kepada X and also kepada Y. Dan kita tengok yang mana satu yang paling sesuai. Calculate dengan cara kita. So in this case, okay, you will learn related to work energy theorem. So tadi kita ada work dalam keadaan biasa FD. Okay, dalam keadaan yang ada angle dia akan jadi FD cos theta. Okay, kalau dalam diberi velocity, speed dan sebagainya, kita akan gunakan half mv squared. Macam mana tu? W equals to delta K. Inilah yang mudah dia. W equals to delta K, okay, half mv squared final minus half mv initial squared. Okay, so let's stop for a while. Nanti kita akan sambung. Kemudian stop dulu untuk beberapa minit. Take 5 dulu Take 5. Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya.
Okay, so kita continue balik. Okay, so this is 5.3, the work done by a conservative forces. Okay, so if we pick up a ball and put it on the shelf, we have done work on the ball. We have done work. Kita yang buat kerja tu pada ball. We can get the energy back if the ball falls back off the shelf. Okay, in the meantime, we say that the energy is stored as the potential energy. So senang cerita dia, untuk keadaan work done by a conservative force, okay, we must consider these things. Okay, kita buat naik bola tu ke atas dengan kerja lah, maksudnya dengan daya kita sendiri, dengan our own force, bawa bola tu naik ke atas, and then bila bola tu terjatuh sendiri ke bawah, maksudnya daripada tu kita tengah cerita apa ni, daripada bawah ke atas, so we increase the potential energy. Sebab apa potential energy? Sebab height dia berubah, perubahan dari segi height. Tetapi bila dia turun ke bawah, dia jatuh balik, maksudnya dia jatuh balik kepada position yang sama dia datang tadi. So dia akan jadi daripada positive value jadi terus kepada negative value. So there will be a potential energy. So that's why the conservative force is actually telling you that the definitions of the potential energy. Okay, the work done by a conservative force is equal to the negative of the change in potential energy. The change in potential energy. Okay, as we know, okay, potential energy will be increased as the height increase. Okay, maksud dia lagi tinggi kita pergi ke atas, lagi tinggi kita naik, lagi tinggi potential energy. Okay, so the work done by a conservative force is equal to the negative of the change in potential energy. So negative of the change in potential energy bila berlaku perubahan potential and value dia negatif, itulah work done yang dilakukan oleh conservative force. Senang cerita, kita nak kira apa-apa, kita kira potential energy lah. Itu senang cerita dia lah. Right? So right now, kita tengok next. Okay. So the gravitational potential energy. So at this stage, right? Okay, at this point, kita nampak kali ni springboard ni, orang ni daripada atas. Okay, he will have a MGY. Apa maksud MGY? MGY itu ialah, kalau kita tengok dia sama juga macam force lebih kurang kan. Maksud dia ada, okay, kat sini ada W kali dengan Y. Y dia punya direction dia lah. Sorry, Y dia punya distance dia kan. So dekat sini ialah work. Kat sini ada mg. Mg ni ialah force dan sini ialah dia punya Y. Okay. So work is equivalent to F dot D. Okay. So F diwakili oleh W, D diwakili oleh Y. So that's why kita tengok, walaupun kita nama dia work, tapi kita panggil dia bersamaan dengan, sebab kalau ikutkan work, work will be decrease. Work akan decrease bila dalam keadaan inilah. Work akan increase bila delta U decrease. Ni delta U. Delta U inilah change in potential energy. Contoh dia, pada ketinggian ini, okay, potential energy ialah 100 joule. Bila dia jatuh ke bawah, dia akan jadi 0 joule. Pada masa yang sama, work done ni akan jadi 100 joule. Itulah maksud dia. W is equivalent to negative delta U. Okay. So kena faham Alright. Okay. So this is the second examples. An 82 kilogram mountain climber is in the final stage of the ascent of 430 meters high
Pikes Peak. Okay, what is the change in gravitational potential energy as the climber gains the last 100 meters of altitude? Okay, so maksudnya dia climbers ni duduk pada tak sini ya. Dia dah nak naik nak sampai 100 meter dah ke atas tu. Let U be zero. Okay, ada beberapa keadaan ni. Yang pertama at sea level, yang lagi satu at top of the peak. So kita cuba tengok keadaan dia sekarang. So let's say lah dekat bawah ni ialah sea level. This is like katalah bawah ni sea level. Okay, sea level. Ini top of the mountain. Okay, climber ni duduk 100 meter nak sampai ke top. So soalan dia lah, let U ataupun kita setting dia zero dekat mana? Satu dekat sea level. Okay, apa yang berlaku untuk part A? Okay, tengok part A ya. 82 which is M orang ni kali dengan G dalam buku ni pakai 9.81 tapi nanti kamu pakai 9.8 saja. Kali dekat dengan Y. Okay, kenapa kalau tengok kali dengan Y tu? Y itu ialah 4301. Kenapa 4301? Sebab ketinggian gunung ni 4301 meters. Ketinggian akhir lah. Sebab apa? Sebab delta U bersamaan dengan mg final kan, delta PE. Okay, delta PE. Maksud dia potential energy final minus potential energy initial. Dan yang kedua, MGY initial 82 orang ni 9 kali dengan G kali dengan 4201. Kenapa 4201? Sebab dia 100 meter nak sampai atas. Jadi dia pada ketinggian ni dia ialah 4201 kaki, 1 meter. Okey, so itu maksud dia. Tapi kita akan dapat 80,400 joule. Okey. Dan tengok yang kedua, let U be zero at top of the peak. Okay. At top of the peak maksud dia dekat atas ni kosong. Bukan sea level kosong. Bila jadi macam tu, so maksud dia dekat tempat climber ni akan jadi apa? Negatif 100. So dekat sea level ni akan jadi berapa? Negatif 4,301. Siapa yang initial? Yang ni initial, yang ni final. Sebab dia akan naik ke atas kan? So siapa yang tolak siapa? Kosong tolak dengan initial. Tengok dia disusun mg, m kali dengan g kali dengan kosong tolak dengan m kali dengan g kali dengan negatif 100. So berapa jawapan dia? 80,400 joule. 80.4 kilojoule. Itu menunjukkan we should set our own reference, our own point of reference in order for us to understand the concepts of potential energy. Regardless of berapa value kita ambil pun, kalau kita faham kedudukan itu tidak membawa maksud apa-apa, sebab jawapan dia tetap akan sama. Ini dia telah dibuktikan oleh pengiraan. Okay, next. Right, springboard. A diver of mass M drops from a board of 10 meters above the water surface. Neglect air resistance. Maksudnya air resistance kita tak pedulikan ya. Use conservation of mechanical energy to find his speed 5 meters above the water surface. Okay. Use conservation of mechanical energy to find his speed 5 meters above the water surface. So 5 meters above the water surface. Let's say this is the water surface. So dia nak duduk di sinilah. Berapa jarak dia? 5 meters from the water surface. Maksudnya daripada yalah, maksud di separuh lah kan, separuh sebab ketinggian springboard ini ialah 10. Bukan sini sini. Keseluruhan ini ialah 5. Maksudnya dia baru terjun 5. So kita kena calculate berapa dia punya potential use conservation of mechanical energy. So conservation of mechanical energy ni ialah macam ni Ingat energy dia ialah conserve. Energy is always conserved. Energy initial is equivalent to energy final. So siapa yang ada dalam energy? Okay,
Dalam keadaan biasa, dalam keadaan yang biasa keadaan dia, mana dia ada spring, mana dalam keadaan biasa lah, tak ada involvement of external force, dia ada spring. Jadi kita akan menggunakan KE plus PE, dua-dua ni menggabung memberikan total energy. Sama juga dengan ni, energy final bersama dengan kinetic energy final plus potential energy final. Final dengan final, initial dengan initial. What is KE? KE ialah half mv I square. What is PE? PE ialah mgy initial. What is KEF? Half mv F square plus dengan mgy F. And of course, masa pada permulaan, adakah dia bergerak sebelum dia terjun? Tak ada. So dia akan jadi kosong mgy pada ketinggian semua ni kalau kamu tengok pada next step ni, bila next step kedua semua M dah hilang. Sebab apa? Dia cancel out. Sebab dia ada belah kiri belah kanan, so kita cancel out. So tinggallah GY1, GY final equivalent to, GY initial equivalent to half V final square plus GY initial. Ataupun terbalik lah. Initial equals to final. Initial equals to final, lebih tepat initial equals to final. And lastly kita dapat V final equivalent to 9.9 meter per second. Okay. Dan yang kedua, find his speed as he hits the water. Okay, so cari final velocity. So maksud dia, daripada asal dia duduk di atas ni, di atas springboard ni, dia pun terjun. Pada masa ini, this is the highest potential energy. Okay, the highest potential energy. And pada masa ini ke bawah ni, potential energy jadi berapa? Bila dia dah kena air, potential energy dia bergantung kepada H, pada ketinggian. Tapi without potential energy, so without height, potential will be 0. Sebaliknya dekat sini, KE pula akan jadi maksimum. Dekat atas ni KE 0. Macam itulah keadaan dia. So we need to understand where are we? Dekat mana kita duduk? Kan? Kita duduk dekat potential tinggi ke ataupun kinetic energy tinggi. Okay, so that's why equivalent to 14 meter per second. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Jangan tunggu saya je. Okay, right now we move to the potential energy of a spring. Okay, so what does it mean by the potential energy of a spring? Definitely, we need spring. Okay, so you need to know what is spring. Kan, kita dah belajar dulu dalam tajuk Hooke's Law. Maybe tak belajar lagi lah, part afterwards baru belajar. Tetapi in here, we want to highlight about potential energy of spring. Kenapa kita katakan potential energy? Okay, sifat spring inilah sebab dia ada K. Apa itu K? Siapa tahu siapa K? What is K? Apa itu K? Pemanjangan spring. K bukan pemanjangan spring. K ialah Spring constant. tepat, spring constant. Ada orang tulis dalam chat box tu kekerasan. Betul lah tu. Kekerasan spring. Tetapi nak lagi cantik sikit kita gunakan spring constant. Nilai dia ialah sama. Nilai dia tetap sama kecuali bila kita dah ubah dia. Ubah spring tu, kita tarik dia jadi bagi renggang sampai dia dah tak boleh nak ni. Sifat spring ialah it always comes back to the original position. Itu sifat spring. Sebab tu dia ada K. Okay. Maksud dia, sifat dia ialah kalau kita tarik ke kanan, dia nak pergi ke kiri. Kalau kita tolak dia ke kiri, dia mesti nak balik ke kanan. That is the properties of spring. Jadi disebabkan itu, okey, boleh bayangkan kalau kita dalam picture kedua ni, cuba bayangkan dalam keadaan ini, kalau kita tarik agak-agak, adakah dia maintain macam tu je? Kan? Dia mesti nak balik semula kepada original position. Sama juga bila kita tolak, dia mesti nak balik semula kepada line ini. Line ini dinamakan equilibrium position. Okay, equilibrium. Tulisan buku. Equilibrium positions. Di mana that is the original positions of the spring.
And the potential energy of the spring is half kx squared. Saya tunjukkan sikit. Spring ialah berdasarkan Hooke's law. Since kamu pun akan buat eksperimen ataupun dah buat eksperimen ni, kan? Okay, maybe group 44 dah buat eksperimen, group 43 belum buat lagi. Next week kan? So, F equals to Kx. F ialah force. Okay, K ialah spring constant and X is what? Elongation. Ini yang kamu sebut tadi sebagai pemanjangan spring. Okay, pemanjangan spring ialah X. Elongation. Bukan K. K ialah spring constant. Okay, kena tahulah. So, apa kaitan dia dengan yang ni? Okay, so kita tutup dulu Hooke's law ni. Okay, nanti kita akan belajar balik. Tapi kita straight away kepada potential energy. Okay, potential energy equals to half kx square, where half is half lah. What is k? K is also spring constant and x is what? Elongation. So, mana satu elongation? This is the elongation. And please use x in meter. Okay, jangan guna centimeter because centimeter is not the SI unit for x. Okay, we need to convert it to meters. Right, so let's look at the examples. Here, when a force of 120 newtons is applied to a certain spring, it causes a stretch of 2.25 centimeters. What is the potential energy of this spring when it is A, compressed? Compressed maksudnya apa? Tekan, tolak by 3.5 centimeters, or B, expanded by 7 centimeters. Okay, 7 centimeters. Alright, so dalam keadaan ini kita kena faham ada maklumat-maklumat yang dalam hidden kat sini. First, kita kena tahu dulu what is the spring constant. Obviously, dalam soalan tidak ada K. So we need to determine the spring constant first. Okay, using the force and also the elongation. Yang atas tu ya, yang paling atas ni force, 120 Newton is force, 2.25 centimeters is dia punya elongation. So kita bahagi, kita dapat 5330 Newton per meter. So that will be your K. Bila dah ada value K ni, barulah kita boleh campak dia masuk dalam equation apa-apa pun, mesti betul. Okay, and look at the elongations. Okay, look at the elongations. Kalau kamu tengok, dalam part A, dia compress. Compress maksud dia ditekan ke dalam. Di sini compress compress is 3.5 centimeters. So kalau by right kita punya nature, kalau to the right positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. So in this case you letak negatif, letaklah. Tak letak pun tak apa sebab dia square. So bila square, jawapan akhir mesti dapat square. Mesti dapat positif. So itulah dia beza dia antara bila you compress dengan you expand. Okay, so when you expand 7 cm, you will get 13.1 joule. Okay, menggunakan U equals to half kx. Okay, ini yang satu problem daripada circus acrobat. Okay, a 50 kg circus acrobat drops from a height of 2 meters straight down onto a springboard with a force constant of 8,000 Newton per meter. By what maximum does she compress the spring? Okay, apa cerita dia sekarang? Okay, apa cerita ni dengan beza dia dengan ni? Kita tengok orang ni dia jatuh sendiri. Maksud dia springboard tu dia tak ada ni, dia lompat jatuh terus ke bawah. Bukan jatuh lah, dia dive ke dalam air kan. Tetapi dalam kes yang acrobat tadi, dia jatuh ke bawah, daripada ketinggian berapa pun saya tak tahulah. Cuma dalam ni dia bagi tahu, 2 meter, 2 meters straight down onto a springboard with a force constant 8,000 Newton per meter. Newton per meter, tengok betul-betul force constant. Perkataan force constant ini mau masuk apa? Siapa tahu? What is the force constant? Okay, ini sebenarnya nama lain untuk D.
untuk K. Okay, nama lain untuk K. Sorry so force constant, tadi saya sebut apa? Spring constant. Dia gunakan nama-nama yang lain untuk mengelirukan awak. So at least awak dah tahulah nama lain dia adalah force constant. By what maximum distance does she compress the spring? Semua boleh bayar tak keadaan ni? Ini macam circus acrobat. So dia pada ketinggian 2 meters, dia pijak dekat springboard ni dan dengan harapan dia akan tertolak ke atas balik. Okay, so dalam kes ini kita terpaksa gabungkan kedua-dua sekali. Tapi masih lagi menggunakan energy conservation. Nampak? Initial energy equivalent to final energy. Okay, apa maksud final ni? Okay, dalam keadaan ini biasanya kita hanya kaitkan KE dengan PE, kinetic energy and potential energy. Tetapi dalam kes ini, sebabkan springboard dia ni ada spring, so dia terpaksa masukkan PE, PE dia dengan PE orang ni, PE sebelum dan PE selepas. So terpaksa masukkan ke dalam energy conservation. So sebab tu kamu kena faham situasi. Contoh ni dia lompat sini, dia ada mg kan. Tapi itulah mg kali dengan h. Mg h. So plus dengan d, plus dengan 0. D tu tadi sebab apa? Sebab dia mula-mula dia jatuh atas papan pertama. Lepas tu papan pertama ni akan terkompres ke dalam lagi sampai tutup rapat ni. So dia mg h plus d. How about final? Final dia hanya duduk pada tadi kosong dan bila dia pijak dia ada half kx square. Sebab apa? Pada masa ini dia sedang increasekan potential energy. Okay, potential energy akan increase pada masa itu. So sebab itulah dia boleh cari half kx square. So soalan dia sekarang, by what compression? So bila after calculation kita dapat D equals to 0.56 meters. Boleh faham tak? Ini antara examples yang agak kompleks sebab dia gabungkan dua-dua sekali. Okay. So again saya ulang balik, what is the conservation of energy? So that means the U plus K ataupun potential energy plus kinetic energy. In a certain case, so maybe you can add up U spring ke dalam equation ni. Tetapi bukan yang ni lah. Okay. So dalam case ni generally potential energy plus kinetic energy. Dalam case yang circus tadi, U plus K plus U balik. Okay. So kita nak bezakan. Energy conservation can make kinematics problem much easier to solve. What is your view just before? What is the apa tu V? Just what is V ataupun velocity just before hitting the ground? Okay. So at first tengok tangan kita pegang kunci. Bila tangan pegang kunci maksud dia potential energy will be 0 and initial energy will be mgh. Okay, kenapa mgh? Sebab dia punya PE. Okay. Dan bila dia lepaskan, maksudnya pada keadaan ini V kosong. Bila dia lepaskan, so apa yang akan menurun? U akan semakin kurang. Sebab semakin tempat H tadi dah semakin hilang value dia. Okay, so jadi last UF jadi kosong, half mv squared. Okay. So daripada sini kita boleh calculate V. Right? There's a few questions. Kita tengok sekejap. Banyak lagi ke? Takut banyak.
Okay, in the bottom of the ninth inning, a player hits a 0.15 kilogram baseball over the outfield fence. Okay, the ball leaves the bat with a speed of 36 meter per second, and the fan in the bleachers catches 7.2 meters above the point where it was hit. Assuming frictional force can be ignored, find A, the kinetic energy of the ball when it is caught, and B, its speed when caught. So cerita dia pasal orang main baseball. Okay. Berat baseball 0.15. The ball leave the bat with a speed of 36 meter per second. Okay. Maksudnya pada ketika itu ialah initial speed, initial speed. And the fan in the bleachers catches 7.2 meters above the point where it last hit. It was hit. Okay, assuming frictional force can be ignored, find A, the kinetic energy of the ball when it is caught. Okay, so kita boleh gunakan W equivalent to delta KE, tapi since W tak ada, so we can use energy theorem. Okay, the mechanical energy ataupun yang sebelum ni lah, slide yang sebelum ni saya bagi the kinetic energy. Okay, maksudnya how to get the kinetic energy, so initial energy equivalent to final energy. So initial, my initial, final. So you can get the same answers. Okay, ada lagi satu soalan pasal spring. Okay, sama juga. A 1.7 kilogram block slides on the horizontal frictionless surface until it encounters a spring with a force constant. Okay, again digunakan force constant. So kamu cuba familiarizekan dengan force constant, maybe spring constant dan sebagainya. Okay. The block comes to rest after compressing the spring distance of 4.6 meters. Okay, 4.6 bila kontak dilanggar, compress sikit. So itulah distance spring tu dah dikompreskan. Find the initial speeds of the block. Bila ada spring, dia akan jadi seperti damper. Dia akan menyerap hentakan. So that's why penting sebanyak berapa tu? 4.6 cm. Okay, hentakan daripada box. Okay. Dan kita boleh calculate seperti biasalah. Okay. So in here, what is the potential in energy initial? 0. K E initial, kita dapat half MVI initial. Okay. MGH final, kita akan dapat MG. And of course kali dengan H dia ialah 7.2 meters. And last but not least, KE. Ingat kalau zaman sekolah dulu, kita selalu ingat ini, half mv squared equivalent to mgy. Okay, MGY. So dulu kita selalu guna ni. Padahal sebenarnya ini bukan satu equation yang tepat untuk kita guna. Okay, kenapa saya katakan ini bukan satu equation? Dia sebenarnya datang dengan berpasangan. Okay, orang ni pun ada MGH, orang ni pun ada half MV squared. Tapi yang menyebabkan dia jadi half MV squared equals to MGY sebab kedua-dua yang ni ditukar jadi zero. Okay, sebab itulah yang tinggal hanyalah half MV squared equivalent to MGH ataupun MGY. Okay, next. We laju sikit. Tak masuk lagi tajuk. Oh, ni dah kan. Power. Okay. Kita terus lompat kepada power. So, power is a measure of the rate at which work is done. Power is equivalent to work over time. So apa tu power? Work over time. Ataupun tadi work kita apa? Joule. Bawah ni apa? Second. So nak senang power kita tengok kepada watt. Tengok simbol-simbol je.
Okay, to pass a slow moving truck, you want your fancy 1,300 kilogram car to accelerate from 13.4 meter per second to 17.9 meter per second in 3 seconds. What is the minimum power required for this pass? Okay, so macam mana nak calculate? Okay, so you accelerate your car from 13.4 to 17.9 meter per second in 3 seconds. So dekat situ kita nampak ada velocity. So there must be change in velocity. And of course, kalau tengok jalan kira dia gunakan delta K. Okay, delta K equivalent to berapa? So delta K is the half mv final square minus half mv initial square. Okay, masuk kita dapat 9.16 10 power of 4 joule. Okay, and bila kita masukkan dalam power, so power equivalent to delta K over T. Okay, so kita dapat 3.05 10 power of 4 watt. Bersamaan dengan berapa HP nya. So tu kalau perlulah. Kalau tak perlu, tak payahlah. Okay, soalan dia pun minta minimum power. No need to convert it to horsepower. If an object is moving at a constant speed in the face of friction, gravity, air resistance, and so forth, the power exerted by the driving force can be written as P equals to FV. Yes, this one. Okay. Dia ambil apa tu? Dia ambil F bahagi dengan T. Sorry. D bahagi dengan T kali dengan F. Okay. D per T bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan V. Okay. So F kali dengan V dapatlah power. Pun dapat juga. Okay. Tengok contoh. A 1,000 kilogram elevator car carries a maximum load of 800 kilogram. Okay, maximum. A constant frictional force. Ingat, okay, a elevator car carries a current load. Okay, a constant frictional force 5,000 Newton retards its motion upward, as in figures. What minimum power in kilowatts and in horsepower must the motor deliver to lift the fully loaded elevator car at a constant speed of 30 meter per second? Okay, so how to get that value? Right, so in this case, nampak orang ni dia ada satu T, dia ada satu mg, okay, ke bawah, and of course dalam case ini dia naik ke atas. Okay, it's going upwards. What minimum power in kilowatts and in horsepower must the motor deliver to lift the fully loaded elevator car at a constant speed 3 meter per second? Now we have V. Nampak tadi kita ada mg ke bawah, and of course dekat banyak-banyak ni kita ada T. Okay, ada T. So dia akan jadi macam mana? T minus mg minus mg. Okay, tapi dalam ni kena consider satu benda, kita ada frictional force. So kena ni tolak dengan air friction. Okay, equivalent to 0. Sebab dia kata apa? To maintain, to retard its position upward. Okay, upwards. In this case, masukkan dalam value dapat 2. And of course, bila dah dapat power, okay, 2.16 10 power 4 Newton, okay, times with T, then calculate 64.8 kilowatt bersamaan dengan 86.9 horsepower. Okay.
You can try on your own. You can try on your own. This one also, average power needed to increase an object kinetic energy, a killer whales, reach unknown to reach 32 feet in length and have a mass of 8,000 kilogram. They are also very quick, able to accelerate 30 miles per hour in a matter of seconds. Disregarding the considerably drag force of water, calculate the average power a killer whale named Shamu with 8,000 kilogram will need to generate to reach a speed of 12 meter per second in 6 seconds. Okay, so first dia gunakan delta KE. So macam tengok cara lelaki ke dia. Sama kan macam saya selalu buat, letakkan equations and then do penggantian, and last kali kita letakkan values. Okay, so at the end the answer should be 9.6 10 power of 4 watt. Okay, ada satu soalan lain. Yang ni pun saya rasa kamu kena try sendiri ya, takut tak sempat masa. Okay, because saya nak teruskan dengan potential energy curve and the equipotential. Okay, so the work done by a variable force, nak cerita lah. Okay, bila kita nak calculate, sebenarnya we should consider the area under the graph of, tengok juga jangan main semua area under the graph force versus positions. Force versus positions, force dekat Y, position dekat X. So kita dapat area equals to FD. Okay. So if the force takes on several successive constant values, so kita dapat macam ni lah. We can then approximate a continuously varying force by a succession of constant values. Okay. So dalam keadaan macam ni, nampak cara dia ialah dia orang terpaksa carikan work done in terms of integral. So they need to get some integrations in order for them to answer the problem. In order for them to calculate the line. Okay. Because the line represent ataupun curve ataupun area under the graph represent something else. Okay. Right. We have now come to an end. So this one is the force needed to stretch a spring, an amount of X equals to F equals to Kx. Therefore, the work done in stretching the spring is W equivalent to half Kx squared. Lebih kurang sama macam equation apa ni? Half Kx squared. Siapa masih ingat? Persamaan dengan equation apa? Who can still remember? Tadi baru kita sebut. K tu apa tu? K. Potential energy of K ialah spring constant ataupun nama lain dia force constant, spot constant. Okay, sama ada force constant ataupun spring constant. Okay, and X is the only elongations. Ini baru betul. Okay, so nanti kamu dah biasa tengok kan, biasa kena buat lah integration. Dulu kan kita belajar macam mana nak cari area kalau graph to curve kan dalam maths. So this is how you apply the same thing. So sebenarnya nak mudahkan cerita dia nanti, okay. Right, sebenarnya dia nak mention W is equivalent to half Kx squared. Half Kx squared. Itu kesimpulan daripada apa yang nak diberitahu daripada ni. Okay. So tengok ada next lagi. No, nothing. Okay. So ada soalan tak? Ada soalan lagi tak? Before we... Okay. So I think that's the end of the chapter. So hopefully everyone can understand the concepts behind the work done and try to grab the idea before you go to the tutorials and make sure semua okay dengan syllabus And then next week you can expect
kita akan buat lecture on uh, tajuk apa momentum, if I'm not mistaken, yes, momentums. Okay, so then again, if you do have a problem, then you can put inside the chat box, or you can easily text me, or you put inside the Google Classroom, or maybe a U-Future. Okay, and remember, this week is the week 5. Okay, so next week will be week 6. Now, so please follow the lesson plan. And of course, in the 1 hour session of our lecture, please use that time to watch all videos I've given to you. Okay, tengok semua video. Video-video tu saya dah bagi lebih awal kepada kelas rap kamu. Saya nak semua kelas rap tolong forwardkan kepada kelas kamu. Okay, Nisha dengan Adam, please forward all videos so that everybody need to watch the video first. Daripada video, hari Khamis baru saya akan masuk ke kelas dan akan ajar macam ni lah. Dengan harapan kamu tengok video tu lebih dahulu lah. Boleh ya? Ada soalan tak? Sir, ada soalan? Yes. Yes. Kau kan work kan secakap dia skala quantity kan? Okay. Tapi apa dia still consider positif dengan negatif? Positif dengan negatif tu dia menunjukkan apa kalau dia tak ada direction? Okay, kalau dia macam ni, kalau nak senang, kalau energy work negatif atau energy positif, on the next chapter nanti kamu akan belajar tajuk heat. Kalau heat punya tajuk ada work done, ada energy. So dekat situ kamu akan tengok signifikan positif dengan negatif. Okay, dalam soalan kamu, dalam keadaan negatif atau positif, masuk negatif itu bukan maksud dia kita buat kerja negatif, tapi maksud dia lah kita faham that the force yang kita apply kepada work tadi sebenarnya against the direction of motion. Contoh dia, kamu tarik back ke belah sini, tapi sebenarnya displacement kamu tu ke arah depan. So sebenarnya itulah kerja dia. Tetapi kerja tu dibuat secara negatif lah. Dalam istilah fizik, negatif dengan positif tu tak semestinya bermaksud direction semata-mata. Tapi dalam case work ni memang disebabkan oleh cost lebih daripada 90. Cost lebih pada 90 tak kurang daripada 270. Itu sebab tu dia dapat negatif. Boleh? Boleh. Thank you, sir. Okay. Ada lagi soalan? Okay, so Alhamdulillah hari ni kita dah boleh Google Meet, tak ada masalah So kita akan continue Google Meet macam biasalah. Cuma as I said to you, minggu macam minggu depan hari Isnin, tengok video dulu. Okay, hari Khamis, bila masa 8 baru saya akan masuk kelas. Maksudnya hari Isnin tu saya tak masuk kelas, tapi saya nak semua orang tengok video. InsyaAllah kalau saya sempat saya akan sediakan maknanya daripada video tu saya nak kamu jawab soalan. Macam tu. Saya akan bagi dalam Google Form ke macam mana ke supaya saya tahu as proof untuk attendance awak. Okay? Boleh So I think that's all from me. So we'll jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.